Undang Munawar Official Channel, 7 menit baca hadis Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqi subhi thumma hubbiba ilaihi al-khala'u fakana yakhlu bi ghari Hira fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layaliya dhawatil adadi qabla ayyan zi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik thumma yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira faja'ahul malaku faqala iqra qala ma ana biqari qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari fa akhadhani faghattani as-saniyah hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari'in fa akhadhani faghattani as-salisata thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-rawu faqala li Khadijah wa akhbarahal khabara laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallahi ma yuhzikallahu abada innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza ibn ammi Khadijah wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitaba al-ibrani fayaktubu minal injili ma sya'allahu ayyaktuba wa kana shaykhan kabiran qad amiya faqalat Khadijah ya ibna am isma' min ibni akhika faqala lahu Waraqah ya ibna akhi madza tara fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a faqala lahu Waraqah hadza an-namusul ladzi nazzalallahu ala Musa ya laitani fiha jaza'an laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au muhrijiyahum qala na'am lam ya'ti rajulun qat bimisli ma ji'ta bihi illa udiya wa yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran thumma lam yansab waraqatu an tuwfiya wa fatarul wahyu. Diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu an, dia berkata, awal mula wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa mimpi yang benar. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mimpi yang benar seterang cahaya pagi. Kemudian beliau senang berkholwat. Beliau berkholwat di Gua Hira untuk beribadah selama beberapa malam sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perbekalan makanan untuk berkholwat. Lalu beliau pulang menemui Khadijah untuk mengambil perbekalan lagi.
Sehingga ketika berada di dalam Gua Hira, beliau tiba-tiba mendapat wahyu. Beliau didatangi malaikat yang mengatakan, bacalah. Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Kata Rasulullah SAW, lalu malaikat itu memelukku keras-keras sehingga nafasku terasa sesak. Kemudian dia melepaskanku. Lalu dia katakan lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Dia memelukku lagi kedua kalinya dengan keras sehingga nafasku terasa sesak. Lalu dia melepaskanku. Kemudian dia katakan lagi, bacalah. Aku tidak bisa membaca. Dia memelukku lagi ketiga kalinya dengan keras sehingga nafasku terasa sesak. Lalu dia melepaskanku. Kemudian dia membacakan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah. Al-Quran, surah Al-Alaq, ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian Rasulullah SAW pulang membawa wahyu dengan hati yang penuh ketakutan. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kata beliau, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka keluarga Nabi SAW itu menyelimuti beliau sehingga rasa takut beliau hilang. Beliau ceritakan kepada Khadijah peristiwa yang telah beliau alami. Kata beliau, aku takut akan terjadi sesuatu pada diriku. Khadijah menjawab, demi Allah, tidak akan terjadi apa-apa. Allah tidak akan membuatmu hina karena engkau selalu menyambung sanak kerabat, menolong fakir miskin, menghormati tamu dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Khadijah mengajak Nabi SAW pergi untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Waraqah adalah orang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah dan pernah menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Ketika itu Waraqah sudah tua dan buta. Kata Khadijah, hai sepupuku, dengarlah kata sepupumu Muhammad ini. Waraqah bertanya kepada Nabi SAW, hai sepupuku, apa yang kau alami? Rasulullah SAW menuturkan kepada Waraqah apa yang telah beliau alami. Lalu Waraqah mengatakan kepada beliau, dia itu An-Namus, Jibril, yang juga telah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa. Betapa seandainya aku masih muda dan masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, tidak ada laki-laki yang menyampaikan wahyu seperti yang kau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup, ketika nanti kau diusir, niscaya aku akan membelamu dengan segenap kemampuanku. Tidak lama kemudian Waraqah wafat dan wahyu pun tidak turun dalam beberapa waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3. Keterangan berkholwat adalah menyepi untuk beribadah kepada Allah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin.